कबूला शरीफ के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया। मामूली तनाज़े पर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश में छुरियां लगने से नौजवान दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में KPL रोड पर ट्रैफिक हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। फैजान बुखारी नामी नौजवान मौका पर ही जाँ बहक। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब। नाश को देही मरकज़े सेहत तरंडा मोहम्मद पनाह में मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफाबाद में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार होने लगे। कसूर और नवाही इलाकों में भी चोरी और डकैती की वारदातें। डाकुओं ने सहाफी को भी न छोड़ा। नामालूम डाकू सहाफी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस काबू पाने में नाकाम। और ANF की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से भारी मकदार में मनशियात बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कबूला शरीफ के इलाके चौक मरले में मामूली बात पर दो भाइयों के दरमियान झगड़े के दरमियान बीच पिचाव करवाता नौजवान छुरियां लगने से जाँ बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कबूला पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि कबूला शरीफ के इलाके चौक मरले में मामूली बात पर दो भाइयों के दरमियान झगड़े के दरमियान बीच पिचाव करवाता नौजवान छुरियां लगने से जाँ बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कबूला पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। तरंडा मोहम्मद पनाह में KPL रोड पर ट्रैफिक हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त फैजान बुखारी के नाम से हुई। जाँ बहक होने वाला नौजवान मकामी सहाफी मंसूर बुखारी का बेटा था। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब। नाश को देही मरकज़े सेहत तरंडा मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद बस्ती हयात खान वाला में शॉर्ट सर्किट के बायस मुर्गियों के शेड में आग लग गई, जिसकी वजह से मुर्गियों की खुराक समेत 3 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई तो फायर ब्रिगेड की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। वाकया की तहकीकात जारी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि शुजाबाद बस्ती हयात खान वाला में शॉर्ट सर्किट के बायस मुर्गियों के शेड में आग लग गई, जिसकी वजह से मुर्गियों की खुराक समेत 3 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई तो फायर ब्रिगेड की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। वाकया की तहकीकात जारी हैं। मुस्तफाबाद में नामालूम चोर रहमत अली मोहसिन नामी शहरी की मोबाइल शॉप से लाख रुपए नकदी मोबाइल फोन लेकर चोरी करके फरार हो गए। चोर दुकान की छत फाड़कर अंदर दाखिल हो गया। कोहिनूर न्यूज ने चोरी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में नामालूम चोर दुकान का सफाया करते नजर आ रहा है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना मुस्तफाबाद मौका पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रहमत अली मोहसिन ने मुतालबा किया कि पुलिस चोरी और डकैती के मुलजिमान को
گرفتار کر کے مال مسروقہ واپس دلائے۔ صادق آباد تھانہ صدر پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملزم زخمی جبکہ دوسرا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ صادق آباد تھانہ صدر پولیس نے علاقے میں مشکوک افراد کی اطلاع پر کارروائی کی۔ پولیس کے تعاقب میں ملزمان نے پولیس پر پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی جبکہ دوسرا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کی شناخت عمیر طفیل سے ہوئی۔ ملزم سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترنڈا محمد پرہ پولیس کے مطابق زخمی ملزم سندھ پنجاب میں ڈکیتی اور سنگین نوعیت کے بین الصوبائی متعدد مقدمات میں ملوث ہے۔ قصور پولیس تھانہ بی ڈویژن کے علاقے کوٹ غلام محمد خان سے ڈاکو پریس کلب ممبر کی موٹر سائیکل اسلحہ کے زور پر چھین کر فرار ہو گیا۔ پولیس بی ڈویژن کی چوروں اور ڈاکوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام۔ ڈکیتی کی وارداتوں کے ساتھ تالا توڑ چور بھی وارداتوں میں مصروف ہیں، مگر پولیس خاموش تماشائی بن کر رہ گئی۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن کے علاقے کوٹ غلام محمد خان کی مین شاہراہ پر یکے دیگرے بعد 2 وارداتیں ہوئیں۔ قصور میں ڈاکو صحافی سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب چوروں نے موبائل فون شاپ کے تالے توڑ کر موبائل فون اور ایسیسریز سمیت نقدی 6 لاکھ روپے لے اڑے۔ اے این ایف کا منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ کوٹ عبد المالک انٹرچینج کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کار سے 64 کلو 800 گرام چرس اور 7 کلو 200 گرام افیون برآمد کر لی گئی۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جن میں سے افغان باشندہ بھی شامل ہے۔ اے این ایف اور اے ایس ایف کی باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی، جس میں مانچسٹر جانے والے ملزم کے بیگ سے 946 گرام چرس برآمد ہوئی۔ آزاد کشمیر کا رہائشی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائی کرتے ہوئے مشکوک غیر رجسٹر شدہ موٹر سائیکل سے 10 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ سرگودا تھانہ اربن ایریا پولیس کی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات سمگلر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ملزم کے قبضہ سے 33 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف منشیات سمگلنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کی سہولت کاروں کو بھی مقدمہ میں نامزد کیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ملزم گل محمد خان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے، جو بین الصوبائی منشیات فروشی کا دھندا کرتا ہے۔ ملزم سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئیں اور استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ مردان سے مقدس مقامات کی زیارات کا جھانسا دے کر عرب ممالک میں منشیات سمگلنگ کا دھندا بے نقاب۔ تھانہ ایکسائز نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر وے سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم ایس ایچ او ریاض خان کے مطابق میاں والی سے تعلق رکھنے والے شخص کے بیگ سے 1 کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ ملزم کی نشاندہی پر گینگ کے 2 کارندے بھی پکڑ لیے گئے۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں موجود منشیات وصول کرنے والا شخص بھی گینگ کا حصہ ہے۔ ملزم کا تعلق میاوالی سے جبکہ گینگ کے کارندوں کا تعلق سوابی سے ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مردان سے مقدس مقامات کی زیارت کا جھانسا دے کر عرب ممالک میں منشیات سمگلنگ کا دھندا بے نقاب۔ تھانہ ایکسائز نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر وے سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او ریاض خان کے مطابق میاں والی سے تعلق رکھنے والے شخص کے بیگ سے 1 کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ ملزم کی نشاندہی پر گینگ کے 2 کارندے بھی پکڑ لیے گئے۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں موجود منشیات وصول کرنے والا شخص بھی گینگ کا حصہ ہے۔ ملزم کا تعلق میاوالی سے جبکہ گینگ کے کارندوں کا تعلق سوابی سے ہے۔ ترنڈا محمد پناہ میں غلط انجیکشن لگنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق، لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔
مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ کھانسی کی دوا لینے گئے تو بچے کی جان گنوا بیٹھے۔ کلرک بار ایسوسی ایشن لیاقت پور کے ممبر محمد اسلم کے 6 سالہ بچے کی طبیعت خراب تھی۔ شدید کھانسی کے باعث طبیعت ناساز ہونے پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور تقریباً صبح 10 بجے منتقل کیا گیا۔ لواحقین نے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کرتے ہوئے بتایا ڈسپینسر عطا کے ایکسپائر انجیکشن لگانے کے باعث 6 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی ہے۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ساجد نے نہ ہی مریض کو ٹریٹمنٹ دی اور نہ ہی موقع پر چیک کرنا پسند کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پور عملہ نااہل ہے۔ عملے کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث ہمارے 6 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی۔ مظاہرین میں صدر بار اسد نواز خان چانڈیا، صدر کلرک بار ایسوسی ایشن لیاقت پور ملک خالد نناری، نائب صدر محمد رفیق قریشی، جنرل سیکرٹری سراج احمد سیال، فنانس سیکرٹری کلرک بار ایسوسی ایشن پنجاب ظفر حسن گوپانگ نے فوری طور پر ذمہ دارانہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پور ڈاکٹر شہر اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس افسوسناک واقعے پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب عملے کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین مظہر حسین کے ساتھ غلام علی، کوہ نور ٹی وی۔ نوشہرہ میں شہید پولیس اہلکاروں ہیڈ کانسٹیبل منصور، کانسٹیبل امان اللہ اور ڈرائیور کانسٹیبل ایاز کی نماز جنازہ پولیس لائن نوشہرہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس معظم جاں انصاری، ریجنل پولیس آفیسر محمد علی گنڈاپور، ڈپٹی کمشنر خالد اقبال، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان، سماجی شخصیات، پولیس افسران اور کثیر تعداد میں معززین نے شرکت کی۔ شہید پولیس اہلکاروں کو نامعلوم شرپسندوں نے دوران ڈیوٹی فائرنگ کر کے شہید کیا۔ شہداء کے جسد خاکی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ کیا گیا، جہاں پر شہداء کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس معظم جاں انصاری نے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء کے لواحقین سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ انہوں نے ورثاء کو یقین دلایا کہ واقعہ میں ملوث افراد کو عنقریب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گرد عناصر اس طرح کی کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور منیر احمد ضیاء راؤ کی اپنے دفتر میں ضلع بہاولپور کے ڈی پی او، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی ٹریفک اور ایس ڈی پی او ضلع ہازہ سے کرائم میٹنگ ہوئی، جس میں جرائم کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ اپنے دفتر میں ضلع بہاولپور کے ڈی پی او، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس ڈی پی او ضلع ہازہ سے کرائم میٹنگ کی۔ آر پی او بہاولپور منیر احمد ضیاء نے کانفرنس روم میں کرائم میٹنگ کی، جس میں ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے ضلع کی موجودہ صورتحال، کرائم سیکورٹی، کرائم کنٹرول اور اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آر پی او منیر احمد ضیاء نے ضلع میں ہونے والے جرائم، زیر تشخیص مقدمات، کرائم فنگرز اور پولیس کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آر پی او نے گفتگو کرتے ہوئے فیصد کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے عزت نفس کا خیال رکھا جائے، تھانے میں آنے والے سیلین کے ساتھ خود سلوکی سے پیش آئیں۔ کسی بھی جرم کی شکایت فوری ایف آئی اندراج کو یقینی بنائے، خواہ کمپلین بازیرہ پکار 15 موصول ہوئی ہو یا سیلین خود تھانے آ کر اپنی کمپلین درج کروائے۔ سگین نیت کے مقدمات جن میں قتل، ڈکیتی جیسے مقدمات کی نگرانی ایس ڈی پی اوز خود کریں۔ ساکو زیر تشخیص مقدمات کو جلد از جلد مکمل کرائیں۔ اشتہاری ملزمان غیر قانونی اسلحہ منشیات، پتنگ بازی کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ مقدمات کی جدید کے معیار کو بہتر بنانے اور آئی ایس کی بہتر تربیت کی ٹریننگ ورکشاپ کروائیں۔ ٹریننگ میں انہیں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور افادیت کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ مقدمات کی جدید بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آن لائن ایپس ہوٹل، ریسٹورانٹ پر سمارٹ آئی، بس ٹرمینل پر ٹریول آئی اور موبائل کی خرید و فروخت کی شاپ پر ای چیک پوسٹ، ناکہ بندی پوائنٹس پر ای پولیس پوسٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ آر پی او نے ڈی ایس پی ٹریفک کو ہدایت کی کہ اسکول اور کالج میں چھٹی کے اوقات میں ٹریفک نظام کو بہتر بنائیں۔ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد، ایس ڈی پی او سٹی ڈاکٹر ظاہر احمد، ایس ڈی پی او صدر ملک اسلم صابر، ایس ڈی پی او سرکر احمد پور شرکیہ، حسیب سمرو میمن، ایس ڈی پی اوز یزمان منصور الہی، ایس ڈی پی اوز خیر پور ٹامی علی غلام دستگیر، ایس ڈی پی اوز حاصل پور رانا اکمل رسول، ڈی ایس پی اگنیزر کرائم جمشید اختر بھی موجود تھے۔ رنالہ خورد میں ڈپٹی کمشنر اوقاڑہ عرفان علی کاٹھیا کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود رنالہ خورد کو پرائز کنٹرول ایکشن پر بہترین کارکردگی دکھانے پر تعریفی سند اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔
رنالہ خورد اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود نے تحصیل بھر میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے مکمل قابو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی زائد قیمت پر پھل سبزیاں، آٹا، چینی، دالیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر اوقاڑہ عرفان علی کاٹھیا کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود کو پرائس کنٹرول ایکشن پر بہترین کارکردگی دکھانے پر تعریفی سند اور ایوارڈ دیا گیا۔ بھونگ میں سوئی گیس لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس سے مسافروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے جلد سڑک کی مرمت کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بھونگ سے شاہد بلوچ کی رپورٹ میں۔ بھونگ سوئی گیس لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس سے مسافروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے جلد سڑک کی مرمتی کا کام شروع کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سوئی گیس لنک روڈ ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آئے روز یہاں حادثات کا ہونا معمول بن گیا ہے اور کافی بار انتظامیہ کو بھی آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں کی گئی۔ ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور ڈی سی رحیم یار خان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کو فی الفور بنایا جائے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے ہمیں آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ اس سڑک کے بارے متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور مقامی MNA اور MP سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد اس سڑک کی مرمتی کا کام شروع کروایا جائے تاکہ ہم مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کروڑ لالیسن میں سیلاب گزرے 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا، مگر کروڑ لالیسن کے نشیبی علاقوں میں آج بھی تباہی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ شدید سردی میں سیلاب متاثرین کی مشکلات پہلے سے بھی مزید بڑھ گئیں۔ کروڑ لالیسن کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کے بعد سڑکیں بحال نہ کی جا سکیں۔ ابھی تک وہی دشوار گزار راستے اور سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بستی راکھواں، بستی گھنٹا، بستی کھائی اور دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین آج بھی بغیر گھروں کے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے راشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم آج بھی حکومت کی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ ہماری فصلیں تباہ ہوئیں، گھر ملیا میٹ ہو گئے، مگر ہمیں کوئی بھی ریلیف نہ دیا گیا۔ اب شدید سردی میں ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اوکاڑہ میں DPO فرقان بلال کی پولیس اہلکاروں کو مسیحی عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ DPO نے کہا کہ کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی کے انتظامات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہر فرد کو چیکنگ کے بعد مسیحی عبادت گاہوں میں جانے دیا جائے گا۔ پولیس اہلکار اور افسران الرٹ ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا پولیس کا فرض ہے، اس لیے تمام افسران و اہلکار اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اس حوالے سے DPO فرقان بلال کا مزید کہنا تھا کہ میں ڈیوٹی خود جا کر چیک کروں گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور چیئرمین بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی زاہد پرویز وڑائچ کے احکامات کی روشنی میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہاولپور شہر کے تمام فوڈ چینز ہوٹلز کو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے انتباہی نوٹس جاری کر دیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور و چیئرمین بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی زاہد پرویز وڑائچ کی احکامات کی روشنی میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہاولپور شہر کے تمام فوڈ چینز ہوٹلز کو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے نوٹس جاری کرنے کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی جانب سے جاری نوٹس میں پہلے مرحلے میں تمام فوڈ چیز اور ہوٹلز کو پابند بنایا گیا کہ وہ کاروباری یونٹس کے ویسٹ کو حفاظت صحت کے اصولوں کے مطابق ڈمپ کرنے کے حوالے سے طریقہ کار واضح کریں اور سرٹیفکیٹ کمپنی کے دفتر میں جمع کروائیں۔ تمام فوڈ یونٹس کو نوٹس کے ذریعے پابند بنایا گیا کہ وہ اپنا ویسٹ بیک فارم میں گورنمنٹ کی مقرر کردہ ڈمپ سائٹ پر پہنچائیں۔ نوٹس کے ذریعے شہر میں سڑکوں، گلیوں، خالی پلاٹوں میں غیر قانونی ویسٹ ڈمپ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ کی جانب سے جاری ہدایت کی روشنی میں دوسرے مرحلے میں شہر کے کمرشل یونٹس، بینکوں، پرائیویٹ سکولوں، پلازوں، کولڈ سیوریج اور آرگنائزیشن پرائیویٹ دفاتر کو لوکل
गवर्नमेंट के कवानीन का पाबंद बनाया जाएगा। बालपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से तमाम फूड चेन्स और होटल्स को नोटिस की फरहमी का आगाज़ कर दिया गया है। कंपनी की जानब से अब तक 20 से ज़ायद फूड चेन्स और होटल्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जवेद खान। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सवात में 9 तैनात DPO शफीउल्लाह गंडापुर ने थाना रहीमाबाद, थाना बंटर, थाना सैदू शरीफ और पुलिस कोकड़ी का अचानक दौरा करते हुए वहां पर मौजूद अफसरान और जवानों को इलाकाई अमन और इंसदाद जराइम पर गहरी नज़र रखने की हिदायत जारी कर दी। 9 तैनात DPO ने सवात ने अपने अहदे का चार्ज संभालते ही थाना रहीमाबाद, थाना बंटर, थाना सैदू शरीफ और कोकड़ी चौकी का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने मरकजी दरवाजे और वाच टावर्स में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद असलहा और दीगर साजो सामान की इंस्पेक्शन की। सिक्योरिटी एहलकारों को दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के इस्तेमाल और सिक्योरिटी फ्राइज में मुनासिब एहतियाती तदबीर अपनाने के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। DPO शफीउल्लाह गंडापुर ने थानों में रखे गए तमाम रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड भी चेक किया और दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट इस्तेमाल करने वाले और दौरान ड्यूटी एक्टिव रहने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजने का ऐलान किया। DPO सफात शफीउल्लाह गंडापुर ने साधु बाबा के मज़ार पर भी हाजिरी दी, जहां उन्होंने सवात में अमन अमान के लिए खसूसी दुआ मांगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की सोशल मीडिया पर तशहीरी मुहिम सादर और शहरियों की रकम हथियाई जाने लगी। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से उमैर अहमद की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मियां मोहम्मद बख्श सिटी मालकान ने अंदरून व बैरून शहर सादा व मासूम शहरियों को सस्ते प्लाटों का झांसा देकर दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मालकान के पास ना तो RDA का NOC है, न लेआउट प्लान और न ही किसी किस्म का कोई इजाज़तनामा मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से इसके बावजूद ये मार्केट में प्लाटों की खरीदो फरोख्त का धंधा धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं, जो कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2021 की खुला खिलाफ वर्जी है। कायदो ज़वाबित के मुताबिक कोई भी सोसाइटी मालकान उस वक्त तक मार्केट में प्लाटों की खरीदो फरोख्त जारी नहीं रख सकता जब तक वो मुतलका इदारे RDA से अपना NOC हासिल न कर ले। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बहती है। मुतलका इदारे की जानिब से मनपसंद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को तो छूट दे दी जाती है, अलबत्ता दीगर सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लेकर हुकाम बाला को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जो कि आला हुकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा सरदार खान ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से सूबाई मेंबरान के इस्तीफे जमहूरियत का कत्ल है। एक जमहूरी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। मजीद जानते हैं अपर सवात से मौतर अली की रिपोर्ट में। हल्का PK3 के MPA सरदार खान ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ानदान सियासत से वाबस्ता नहीं रहा और ना ही इनको सियासत आती है। इनके जलसे सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ पार्टियों को गाली गलौज तक महदूद हैं। जमहूरियत की लीडरशिप को गालियाँ देना जमहूरी अमल नहीं है। वो अपनी रहायशगाह पर एक मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PK3 में जितने भी तरक्याती काम हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क तक महदूद हैं, अमली काम कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आज PTI हुकूमत इस्तीफा देने की बात करती है। इनका ये अमल जमहूरियत और अवामी क़यादत के साथ दुश्मनी और अवामी क़यादत की मुखालिफत है। उन्होंने कहा कि पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में PTI एक दिन इस्तीफे का अमल करें तो इनको पता लग जाएगा कि कौन इनके साथ है। कहा कि ज़मीनी इलेक्शन में इमरान खान को डर था कि वो टिकट किसी और को देगा तो वो जीत नहीं सकेगा, इसलिए तमाम सीटों से वो खुद इलेक्शन लड़े, जो कि इस पार्टी की नाकामी है। उन्होंने कहा कि जमहूरी पार्टी हमेशा जमहूरियत को पसंद करती है, चाहे वो जमहूरियत दुश्मन की क्यों ना हो। कहा कि स्वात के अवाम को खुशी थी कि वज़ीर आला सवात से हैं और पूरे सवात को तरक्की देंगे, मगर उन्होंने मां सिवाय अपने हलके के सवात के तमाम हलकों को तरक्की से महरूम रखा, जो कि इनकी नाकामी है। कहा कि PK में मुंतखब
हुकूमत ने अपोजिशन को नहायत हकारत की नज़र से देखा है और अपोजिशन को मुकम्मल नज़रअंदाज किया है, जो कि जमहूरियत के खिलाफ है। डेरा मुराद जमाली के मारूफ कबायली रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर मीर शौकत खान बंगलजई की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों मुहिब वतन शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शुगाफ के नारे लगाए, जिससे फिजा गूंज उठी। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तमाम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। उनका मजीद कहना था कि बलोच कौम एक मुहिब वतन कौम है, बलोचों के खून में मुल्क से वफा शामिल है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि डेरा मुराद जमाली के मारूफ कबायली रहनुमा व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर मीर शौकत खान बंगलजई की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों मुहिब वतन शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शुगाफ नारे बुलंद किए, जिससे फिजा गूंज उठी। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले तमाम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। उनका मजीद कहना था कि बलोच कौम एक मुहिब वतन कौम है, बलोचों के खून से मुल्क में वफा शामिल है। रैली से कबल बल्दिया ग्राउंड के करीब और वकार तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों और बच्चियों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। कराची में सिंध कल्चर डे के भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। मगसी बिरादरी की जानिब से सिंधी सकाफत के हवाले से कराची में रैली का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर मगसी से। जी अनवर। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में सिंधी कल्चर डे बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन मेहमा के एरिया में। यहाँ पे मगसी बिरादरी की जानिब से सिंधी कल्चर डे के हवाले से कैंप लगाया गया है। आइए इसी हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनका क्या कहना है? सबसे पहले तो हम आप कोहिनूर वालों के शुक्रगुजार हैं, आप हमारे कैंप पे आए। हर साल की तरह इस साल भी पुरजोश तरीके से ये मनाया जा रहा है सिंधी शौकी अजरक डे। तो इस हवाले से हमने एक कैंप लगाया था इंशाल्लाह, और ये हर दफ़ा हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस दफ़ा भी हमने सोचा कि कुछ नए तरीके से सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह। हम आपके तवल्सुल से सारे सिंध में रहने वाले तमाम ज़बानें बोलने वालों को भी कल्चर डे की मुबारक। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कोहिनूर वालों का कि आप हमारे कैंप पे आए हैं, और उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इस भाई का हूँ जिसकी मेहनत से ये कैंप कायम हुई है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे कल्चर डे सिंधी ज़बान में, मतलब हमारे सिंधियों का जो कल्चर डे ये यहाँ पे सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जहाँ पे सिंधी रहते हैं। जी पहली बात तो ये हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हमारा कल्चर डे और जो है ना हम पूरी दुनिया में और जोश से मना रहे हैं। जी हमने सिंधी कल्चर डे के हवाले से इन लोगों से बात की। इनका यही कहना है कि हर साल की तरह हम इस साल भी बड़े जोशो जज्बे से सिंधी कल्चर डे मनाएंगे। इसके साथ साथ इनका यही भी कहना है कि ये एक हमारा सिंधियों का नहीं है, सिंध में जितने भी कौमियत रहते हैं हम सबका है। हमें चाहिए हम मिलजुल के ऐसे। सिंधी सकाफती दिन पर मलीर प्रेस क्लब कराची में रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत अफसरान, सहाफ़ियों व आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रंगारंग तकरीब में खसूसी तौर पर सिंध के सैलाब मुतासरीन को मदऊ किया गया और उनको सिंधी अजरक के तहाइफ दिए गए। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। स्प्रिंग स्प्रिंगफील्ड पब्लिक हाई स्कूल में यौम वालिदैन के मौके पर वालिदैन और असातिज़ा के लिए परोकार मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा समेत बच्चों और बच्चियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने इंसानी दिल के मॉडल समेत मुख्तलिफ किस्म के इंसानी जिस्म के अज़ा के मॉडल्स और दीगर मशीनरी, लैपटॉप और कंप्यूटर के मॉडल तैयार करके शुरका को हैरान कर दिया और इन मॉडल्स की भरपूर नुमाइश की। इस मौके पर वालिदैन ने असातिज़ा की रोज़ व शब की मेहनत और काविशों को सराहते हुए कहा कि वक्त के ऐन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को जदीद तालीम की फराहमी के साथ साथ दीनी तालीम के ज़ेवर से रोशनास करवाना और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देना भी दौर हाज़िर की ऐन ज़रूरत है।
इस मौके पर असातिज़ा ने भी बच्चों के काम को सराहा। सिंधी सकाफती दिन की मुनासबत से मलिर प्रेस क्लब कराची में रंगारंग तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत अफसरान, सहाफ़ियों व अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, MPA मोहम्मद यूसुफ बलोच, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो, SSP ट्रैफिक मलिर अरशद जैदी, चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची अली जमान जोखियो, इमदाद जोखियो, मोहम्मद सलीम जोखियो, DHO मलिर डॉक्टर मकबूल मेमन, डॉक्टर मोहम्मद बश धानी, सफदर भट्टी व दीगर थे। रंगारंग तकरीब में खुसूसी तौर पर सिंध के सैलाब मुतासरीन को मदऊ किया गया और उनको सिंध की सकाफत अजर के तोहफे भी दिए गए। सकाफती तकरीब में सिंध के नामवर गुलकारों ने सुर बिखेरे, जिन पर शुरका ने खूब रक्स किया। कराची के सदर मुर्तजा चांडियो ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी सकाफती तकरीब मुनक़द की है, जिसमें खुसूसी तौर पर सैलाब मुतासरीन को मदऊ किया गया है। इस साल सकाफती तकरीबात को महदूद किया गया, लेकिन हमने तकरीब शानदार तरीके से मनाने का फैसला किया और मलिर टेंट सिटी के तमाम सैलाब मुतासरीन को मलिर प्रेस क्लब की तकरीब में मदऊ किया ताकि उनको एक अच्छा और खुशी का माहौल दे सकें। तकरीब में मलिर प्रेस क्लब कराची के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान ने आए हुए शुरका का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि उनको अजरक और टोपी के तोहफे भी दिए। घोटकी में भी सिंधी सकाफती दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं घोटकी से राजीव सोमरो की इस रिपोर्ट में। वादी मेहरान सिंध की तहजीब सदियों पुरानी, खासकर टोपी और अजरक खुसूसी पहचान। हर साल दिसंबर का पहला हफ्ता दुनिया भर में कल्चर डे के नाम से मनाया जाता है। डेर की अलफता मॉडल टाउन में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद एक निजी मीडिया ग्रुप की जानिब से किया गया, जिसमें सूबाई वजीर लाइव स्टॉक बराए फिशरीज अब्दुल बारी खान पिताफी ने भी शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर ने कहा कि मैं ये जरूर कहूँगा कि इस तरह की जो सकाफत डे है ये न सिर्फ हम यहाँ पे मना रहे हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में हमारे जहाँ जहाँ पे सिंध के लोग बसते हैं वहाँ पे वो मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत ही इसी चीज़ से हुई थी कि सिंधी टोपी पहन के जरदारी साहब अफगानिस्तान के दौरे पे गए थे, तो उन पे तनकीद हुई, तो उसके नतीजे में फिर सिंध के लोगों ने ये फैसला किया और अली काजी साहब ने आवाज दी कि हमें एकता का दिन जो है, हमें सकाफत का दिन जो है वो मनाना चाहिए। सिंध के साथ दुनिया भर में सिंध के लोग जहाँ जहाँ आबाद हैं इस कल्चर डे को ईद की खुशी समझकर मनाते हैं। इस हवाले से MPA मीर शहरियार खान शर भी इस तकरीब में शरीक थे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो दिन है हमारे लिए, हम सिंधी कौम के लिए ईद का दिन है। हम सिंधी अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद कौम है। हमारी कौम दिन ब दिन ये जो प्रोग्राम है ये बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जब सिंध की टोपी पहनकर ऐवान सदर में गए या बाहर सरकारी दौरे पे गए, तो वहाँ कुछ नादान दोस्तों ने तनकीद की। उस दिन से लेके आज तक सिंधी कौम को गैरत आ गई, जुर्रत आ गई, नहीं भाई हम सिंधी कौम किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद आज तक ये कारवां बढ़ता गया है। सिंध भर में तकरीबों का इनेकाद, रैलियां निकालकर टोपी अजरक पहनकर इस सकाफती दिन को खूब जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कैमरामैन सकरीन अब्बास के साथ। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सांगड़ में भी सिंधी सकाफती दिन जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। सिंधी टोपियां और सिंध की सकाफत अजरक पहने हुए नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकालते हुए सांगड़ पहुंचे। रैली में शरीक तमाम अफराद का रक्स, तमाम रोड और गलियां सकाफती रंग में रंग गई। सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद रैलियों में शरीक हुई। खानपुर में भी सिंधी सकाफती दिन भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं शामिर बलोच की रिपोर्ट में।
सिंध भर की तरह खानपुर में भी सकाफती कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ी, शहरियों और मासूम बच्चों ने बड़े तादाद में शिरकत करके टोपी अजरक जिंदाबाद, सिंध की सकाफत जिंदाबाद के नारे लगाए। उस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की तहजीब सदियों पुरानी है। हम कल्चर डे मना के ये साबित करते हैं कि हम जिंदा कौम हैं। जैकबाबाद में भी सिंध की सकाफत का दिन जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सिंधी टोपियां और अजरक पहने रैलियां निकाली गईं। सिंधी गीतों पर रक्स करके सिंध से मोहब्बत का इजहार किया गया। शहीदुल्लाह बख्श पार्क से प्रेस क्लब तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। T20 वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। दूसरे मरहले में 4 टीमें शरीक होंगी। फातेह टीम को 10 लाख रुपए और रनअप को 5 लाख रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट के मैचेस और 2 वेन्यूज LCCA ग्राउंड और लाहौर चिमखाना ग्राउंड पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान एलीट वुमेन क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल ब्लास्टर, डायनामिस्ट और चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स की टीमें हिस्सा लेंगी। 5 से 7 दिसंबर तक रोजाना 2 मैचेस सिंगल लीग के बुनियाद पर होंगे। 9 दिसंबर को इवेंट का फाइनल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्लास्टर्स की क़यादत फातिमा सना और उमैमा सुहेल चैलेंजर्स की क़यादत करेंगी। भारतीय हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तानी मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिंध में अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान से बहुत प्यार मिला। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सिंध यात्रा करके आया हूँ, बहुत खुशी हुई, आप लोग का बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे भाई बहुत प्यार करते हैं सब लोग और आगे आना फिर चाहूंगा मैं। बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया। दिल से दुआ है हमारी, दिल से दुआ है हमारी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की यूनिवर्सिटी से यहाँ के जो पाकिस्तानी अदबी साहित्य के लोग हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मिलने को मिला, और मैं चाहूँगा कि उनसे मेरे ताल्लुकात बढ़े और एक दूसरे के जो साहित्य का अदबी है, हिंदी उर्दू तजुर्बे को अपन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शेयर करें। ये मेरी आपसे गुजारिश। और मैं जरूर हिंदुस्तान में पैदा हुई, पर जब सारे हमारे माता पिता यहीं से आए, बहुत कुछ सुना था पाकिस्तान के बारे में। जब अपने आंखों से हमने देखा और वहाँ पहुंचे तो जिस तरह से हमारा स्वागत किया गया, जिस तरह से वहाँ के भाई बहनों ने चाहे वो हमें वहाँ पर अपनापन दिखाया, अपना इज्जत दी, प्यार दिया, सिक्का मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, वो कुर्ब की धरती जो हमने सुना था हमारे पेरेंट्स के मुख से, वो हमें वहाँ पर मिला। बहुत अच्छी तरह से खाने पीने का, यहाँ से बॉर्डर से ही जैसे हम आगे बढ़े, बॉर्डर पे भी हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत करके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया था। मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी, अल्लाह से भी यही मैं मांगूंगी कि हम सब के लिए जो है दुआएं मांगना है। आप हमारे लिए दुआएं मांगे, हम आपके लिए दुआएं मांगे। और बहुत अच्छी यात्रा, कोई कष्ट भी नहीं और बहुत ही आनंद से, भक्ति भाव से हमारी यात्रा हुई और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पाक सरकार को कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और बहुत ही अच्छा, हम लोगों को कहीं लग ही नहीं रहा था कि हम अलग देश में हैं। हम एक ही हैं, सब हम अलग है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। हम कि कोई दूसरे देश में आए हों, ऐसा लग ही नहीं रहा था। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे हम पहले 13 वर्ष पहले गए थे तो हमारा वाघा बॉर्डर से स्वागत करके हमें प्रोटोकॉल के साथ लेके गए थे। गुलशदन दरबार, तीरथ हयात पिताफी, जरवार, खानपुर, मीरपुर, डेर की पूरी पाक सरकार का हमें सहयोग रहा। पूरी जो भी हमारी टीम में सरकारी हैं, पूरा हमें सहयोग मिला। कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी कष्ट नहीं आया, कोई भी तकलीफ नहीं आई। हम बार बार पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे, हमेशा मौका मिलता रहे। पाकिस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तान में काम करने वाली ETPB जो हिंदू और सिख मंदिरों गुरुद्वारों का देखभाल करती है, हम उसको सलाम करते हैं, क्योंकि जत्थों का आना जाना तो शायद बहुत होता होगा, पर जो यह महकमा है ETPB, ये इतने शानदार और दिलोजान से वेलकम भी करती है, अरेंजमेंट भी करती है। हर साल से और ज़्यादा अच्छा इंतजाम हमें पाकिस्तान में मिल रहा है। परमात्मा करे ये अवाम का रिश्ता ऐसे धीरे धीरे बढ़े। और हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमने 12 दिन बहुत अच्छे से गुजारे और सबने बहुत बहुत प्यार दिया। ऐसे दोस्त बन गए हैं
कि हमने एक दूसरे से फोन भी एक्सचेंज करके रखे हैं कि कभी बाद में व्हाट्सएप पे बात याद आए तो याद हो सके एक दूसरे की। फतेह जंग में रेस्क्यू 1122 अटक के एहलकारों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर पंजाब भर की तरह डिस्ट्रिक्ट अटक के तमाम रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन की ज़ेर निगरानी स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। रेस्क्यू स्टेशन अटक की टीम की नुमाइंदगी कंट्रोल रूम इंचार्ज सैमुअल जेम्स और रेस्क्यू स्टेशन हजरू की टीम की नुमाइंदगी रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मुनीब कुरैशी ने की। दोनों टीमों के दरमियान रस्साकशी, 100 मीटर दौड़, बैडमिंटन और क्रिकेट का मुकाबला हुआ। तीनों मुकाबलों में रेस्क्यू स्टेशन हजरू की टीमों ने जीत अपने नाम कर ली। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू एहलकारों की जहनी सलाहियत को बरकरार रखने के लिए इन तफरीही मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तमाम एहलकारों ने हर मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनको अपने लिए खुश आइंद करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने महाना की तर्ज पर इन मुकाबलों को जारी रखने का ऐलान किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।